इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद सेक्टर कराची में, और अभी यहाँ परचम कुशाई की तकरीब हुई है 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की। और इस वक्त हमारे साथ ये बुजुर्ग बैठे हैं इस इलाके के, जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए भी देखा और पाकिस्तान के बनते हुए जद्दोजहद भी की, फिर पाकिस्तान की तारीख भी इनके सामने गुजरी है कि पाकिस्तान किस हवाले से स्ट्रगल करता रहा और आज किस मुकाम पर खड़ा है। इस वक्त सबसे पहले तो मैं इस तकरीब के जो मरकज़ी रूए रवा हैं और हमेशा इस तकरीब को यहाँ ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बड़ी खूबसूरत अंदाज में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद वानी साहब। जी जमील भाई, मैं आपसे पूछना, सबसे पहले तो आप इस छोटी सी तकरीब का तारुफ कराएं और फिर इन जो बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ, इन लोगों का तारुफ भी कराएं और इसके साथ जो बुज़ुर्ग अपने तजुर्बात भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सेक्टर 73 में मौजूद हैं, हीरा पार्क के अंदर, और ये छोटी सी तकरीब है। हम अपने गेट टुगेदर करते हैं, परचम कुशाई करते हैं और उसके बाद हम अपने दो बुज़ुर्गों से उनकी आरा लेते हैं। तो इस वक्त मैं पहले जो है हमारे मुकर्रर हैं वो प्रोफेसर वज़ीर साहब हैं, जो एक तालीम के शोबे से वाबस्ता है और आज भी वाबस्ता है। वो सीनियर तरीन इस वक्त हमारे इलाके के वो हैं, सिटीज़न हैं और हमें उन पर फ़ख्र है। तो आइए हम उनके पास चलते हैं। और किसमें चाहिए और मोबाइल हिले नहीं ज़्यादा आज हम पाकिस्तान की सालगिरह मना रहे हैं और हमने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया था और झंडा लहराया था। उस ज़माने में हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे और आज भी हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम हर तरह से अपने आप को मुनज़्ज़म करें, कुर्बानी देते रहें और घबराएं नहीं। मुसलमान वो है जो मजबूत इरादे का हो, अपने आप को वक्फ़ कर दे इस्लाम के लिए, इंसानों के लिए, खिदमत के लिए। सिर्फ़ सफ़ेद कपड़े पहन लेने से या टोपी पहन लेने से या कुर्बानी कर देने मुसलमान नहीं। तो मुसलमान के माने हैं कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहे और किसी मसले पर कभी घबराए नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्लैपिंग। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ नईम अहमद नईम साहब मौजूद हैं, एक शायर भी मौजूद हैं। मैं उनको भी मौका दूंगा कि वो इस मौके पे एक जो है ना हमें एक नज़म पाकिस्तान के हवाले से सुनाएंगे। तो वो तैयारी करें तो हम जब तक बुज़ुर्ग से मिलते हैं। इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा साहब बैठे हैं, शऊद हाशमी साहब बैठे हैं। ये हमारे पास जसारत के और सऊदी अरब के सीनियर तरीन कॉलमिस्ट हैं और ये सब हमारे सहाफ़ी रिटायर हो गए हैं, लेकिन आज भी वो जज्बा और जुनून इनके दिलों में है। और जिस तरह पाकिस्तान बना, इन्होंने पाकिस्तान बनते भी शायद देखा हो और पाकिस्तान टूटते भी देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शऊद हाशमी साहब जमीन सामने से हाँ यहाँ से बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की शक्ल में मुझे मुसलमान को दिया और इसमें जो इसकी तारीखें बताती है कि लोग इसमें शहीद हुए और लोगों ने कुर्बानियाँ दी और समूह की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और जिसमें पाकिस्तान की तामीर में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला से बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस वक्त हम यहाँ एक हमारे सीनियर सिटीज़न हैं जमाल भाई इस वक्त मौजूद हैं। मैं जमाल भाई से भी कहूँगा, जमाल भाई कुछ अर्ज़ करें आप। मैं मोहम्मद जमालुद्दीन, मैं डॉक्टर भी हूँ और मैंने MBBS ढाका मेडिकल कॉलेज से किया। मैंने वो मशहूर पाकिस्तान भी देखा और जब टूटा तो सबसे ज़्यादा दुख हुआ मुझे। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि मुनज़्ज़म रहें, हम रहेंगे, मुल्क रहेगा तो तमाम लोग रहेंगे। तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करें, मुल्क को कायम रखें, मुल्क को कायम रखें, एक पाकिस्तान। इस वक्त हमारे पास नसीम भाई हैं, ये भी हमारे सीनियर सिटीज़न हैं यहाँ के। जी नसीम भाई, बोलो आप बोलो। मेरे वालिद साहब भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनका तजरिया स्टेट में बहुत बड़ा कारोबार था। उन्होंने इसको भी दांव पे लगा करके
مشرقی پاکستان آئے اور مشرقی پاکستان جو بنگالیوں نے نشر کیا وہ سب کے سامنے ہم لوگ 14 اگست اتنے شاندار طریقے سے مناتے تھے. 14 اگست 21 اپریل سارے جتنے پروگرام ہوتے تھے سب ہم لوگ مناتے تھے, لیکن بنگالیوں نے ہم لوگ کا وہ حشر نشر کر دیا, مکان چھین لیا, کاروبار چھین لیا, ہر چیز چھین لیا پاکستانی ہونے کے ناطے, اور ہر وہ کام کیا جو ایک غیر مسلم بھی نہیں کر سکتا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھیں. اس وقت میرے ساتھ شوکت صاحب موجود ہیں. جی شوکت صاحب. وہ جو ہے نا اس کشتی کو رکھنا سنبھال کے طوفان سے نکال کے, یہ مجھے بہت پسند ہے. اگر کسی بچے کو یاد ہو تو سنانا. اور اس ملک میں جو قربانی دی گئی ہے آج کی پوت کو بتانے کی ضرورت ہے. انہیں کچھ نہیں پتا, یہ سب لگ گئے موبائل میں اور گیم میں. ان کو بتائیں, ہمارے جو بڑے ہیں بزرگ ان کا کام ہے کہ بچوں کی تربیت کریں. ان کو بتائیں کتنی لاکھوں جانوں کی قربانی دی ہے جب جا کے یہ ملک بنا ہے. اور آج یہ سمجھتے ہیں جیسے مفت کا مل گیا ہے. تو ہمارا کام ہے ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو بتائیں, سمجھائیں. بس اس سے زیادہ میں نے کیا کہنا. پاکستان زندہ باد. سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات, آج ہم پاکستان کا 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں. یہ یوم تجدید عہد کا دن ہے. 14 اگست 1947 کو پاکستان معرکہ وجود میں آیا, لیکن اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی لازوال کہانی ہے. ظاہر بات ہم میں جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دوسری نسل کے لوگ ہیں. پہلی نسل وہ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا, یا اگر کچھ لوگ ہیں بھی تو اس وقت چھوٹے ہوں گے, ان کے عملی کوئی اس میں نہیں کیا ہے. تو ہمیں سب کو جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کے اندر کہ ہم اپنے اندر ایک جہتی پیدا کریں, ایک قوم بنیں. ہم نے یہاں جو منتشر ہو گئے, جب پاکستان موومنٹ جب چل رہا تھا تو اس وقت ایسے بھی لوگ تھے, حالانکہ یہ پورے جو بر صغیر ہے اس کے تمام لوگوں نے اس میں حصہ لیا. یہ نہیں کہ کسی ایک صوبے نے کسی یہ نہیں, کہیں کم تھے کہیں زیادہ تھے. اقلیتی جو صوبے تھے ان کے اندر جذبہ زیادہ تھا آزادی کا. یہاں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پاکستان نہیں چاہتے تھے, ان کا بھی ایک موقف تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا ڈیوائڈ ہو. اس میں مولانا غلام کیا نام ہے اپنے ابوالکلام آزاد صاحب تھے, غوث بزنجو تھے, اپنے وہ کیا نام ہے مفتی محمود صاحب تھے, اور خان غفار خان تھے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ تھے, لیکن سب سے جو اہم کردار تھا اس وقت وہ سندھ کا تھا کہ سندھ اسمبلی نے پاکستان کے حق میں قرارداد کو منظور کیا, اور صفحے اول کرے. پورے ہندوستان میں اتنے صوبے تھے لیکن کہیں سے نہیں یہاں سے ہوا پاکستان کی بنیاد انہوں نے قرارداد کے ذریعے کیا. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ مخالفین تو رہیں گے, لیکن ہمیں اپنے اندر ایک جہتی پیدا کر کے ان کو کمزور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رہے. تو ہم سب ہیں, ہمارے پیچھے ان بزرگوں کو بھی ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اس کے لیے قربانی دی. پاکستان زندہ باد.